인터넷 방송이 안 되어서 녹화해 갖고 우리 카렌 로프에 보내도록 하겠습니다. Awe pa tinya le pan ba ti internet ba go ba khoro pa ka man no ga ro ta ka so pa ka sani channel mo na. 우리 노포 학생 여러분들 반갑습니다. Awe da chobo ko de na pa ta khu da ba ka ma lo do to ko ra to blo ro. 여러분들 앞에 갔다 온 지 지금 한 20일이 지났습니다. Da pa le da ha ki da ni te ra to ki ji ble li. 가서 우리 여러분들 만나봤을 적에 상당히 반가웠습니다. Da pa le da pa thi lo ba ta da pa ta khu do ma. 우리는 전도자들입니다. Da ta le thabo ba edo he ge ba da ba edo te ni tu mi pa mi ra pa so ta khu so lo. 복음으로 확실하게 무장하고 Đó bậc ba lọt ti lơ ta ta khu so này nó 기도하는 가운데 성령의 충만함을 받고 đó lơ ta thứ pa bu ne đó bậc đồ ne ba sai wa ta so si ta po ta so 카린과 세계 살기는 전도자들 여러분 되시기 바랍니다. đó na lơ mo tu ke ro ra pa te pa lơ pa so ta khu so pa lơ awe họ pa ke nyo ta khu so go ne lo 우리 다 같이 한번 기도하겠습니다. đó bậc ba thứ pa ko 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. pa ke sa ta lu do ma lo 저희들을 그리스도 안에서 사랑하여 주심을 감사합니다. đó bậc na lơ ne pa lơ bậc sai su khu bu ko ne lo 그리스도 안에서 불러 주심을 감사합니다. đó bậc na lơ no ko pa lơ bậc sai su khu bu 선제 학교로 저희들을 인도해 주심을 감사합니다. đó khi ne he pa da so ke to lơ bậc ma lo to ko sai wa ke lu ke tha ta mu tho ke tho ko ta lu do ma lo 복음으로 무장시켜 주시옵소서. đó cái sao không lo ta ta khu cái số này nó cái mà sao bảo cái 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. đó nó cái mà lơ mà bùi bắt ta rồi nó ta số suy cái 현장 보는 눈들을 열어 주시옵소서. đó mà sao bảo đi đó bậc thi ta ta khu cái số mẹ clear cái thi ta ta khu cái số plan cái 카린과 세계 살리는 전도자들이 되게 해 주시옵소서. đó mà sao bảo đi đó bậc cái đó bắt số ta ta khu cái số là mà mu cái ta ta khu cái số plan là cái lư bu pa ba cái đó họ có đó biết cái 한 사람도 나고자가 없도록 도와주시옵소서. mà sao bảo đó bậc tu ta bữa ta ba sự nó bậc mẹ pa lơ số ta ta khu cái số cái 주님 앞에 쓰임 받기 원합니다. đồng pa dollar cái xe cái tu ba là cái xe mình nhane lo 저희들을 사용하여 주시옵소서. người ta su cái xe tu ba su ka bar ki 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. khira siblina tele cái xe su criminal 아멘. amen 성경 말씀을 한 군데 보겠습니다. 요한복음 16장 14장 1절로 6절. 요한복음 14장 1절로 6절. 6절 1절로 6절 cái qua từ cổ lịch sử tỏ pha về Yohad Silui Yohad Silui 요한복음 14장 1절로 6절. là khi từ lơ khư này Yohad Silui sapo khi từ lơ khư này 한번 읽어 주시기 바랍니다. là bậc qua từ cổ nó khi sapo Silui sapo khi từ lơ khư này ta ô lo le pa hi bu ne ô a bu lo me te me ba ro ye ke si ba te ba tu ye ke si ba te ba ti tu lo ye ke le ke te ke to tu lo de pu lo do ye mi le ke te ke to tu lo de pu do ye ke he ke do su tu ô lo do ye ke hi ke tu su ke sa da ye ô di do phe ye ô lo ne tu ko si ko lo phe ye le ne tu ke ti nya do kle ne tu ti nya lo do so to ma si ba ka sa ho phe min ne ke le su le ne mo pa ti nya ba do pa ti nya kle ke ti di le do ji su si ba ye dai ye mi kle do ta mi ta to do ta mu lo me de me ba ya do pa he ba su pa o no ga ba amen 아멘. 요한복음 14장 1절로 6절 말씀입니다. avera yoha na ave litsasi na sai chane yoha sado desilui asaputa tilakhu 하나님을 만나지 못한 자, da pala thilota do yuarthi na pala thilota do yuarthi
너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 만나지 못한 사람은 근심 어린 삶을 삽니다. 너 그새 알을 때에 너 아왜 가면에 너드산에 고도고라르기 너 바사드네 그 발라 아왜다 아고고다 너 가면 발라 더 수드나라 파네 산에 너 오테 따고따고 어떤 누구든지 사회에서 아무리 성공을 했어도 아무리 부자라도 하나님을 만나지 못하면 염려, 근심, 걱정에 잡히게 돼 있어요. 너 꽈베빠 너 꽈베빠가미 너 빠미데 티테냐게 그새 여바네 awe pagale ta ta ko tu le ta ko ta go ta pli ta phu ta ba yo awe ne pagale le no no 어떤 세상의 권력을 잡고 아무리 세상에서 성공했어도 하나님을 만나지 못한 사람은 염려, 근심, 걱정하면서 살아갑니다. kamen ne pateli do pala ta titenya ke sa yo ba ne no aka oba ta sa to le a kamen ne ka ba kwa sa me no ta le a ta mu ba kwa sa me no ta ba yo no ta pli ta phu do awe da ta ko ta ke 4절 말씀입니다. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. do kwa bele pen sa phu lu ne de phe ye ke le tu tinya do te se ko le ye kamen ne phe lu ne de kle ne tu tinya lo de 5절입니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘. da me kwa ke phe je ba ne so to ma te ka sa ne ke le sule ne pa te tinya ba no awe ne 하나님을 만나지 못한 사람은 우리의 인생길이 어디로 가는지 모릅니다. 인생길을 방황하는 삶을 살게 됩니다. da beteli no awe pala te ti tinya ke sa ba ne te tinya ta o mu kle ba ka de ba ne no awe le ha plu kle ma no awe kamen ne ha plu kle 내가 왜 사는지 이유를 몰라요. kamen ne la so ta ta lo ha plu kle si ta ne ore ne a ba mu le ye ba o mu le te tinya lo ta ta khane wa ko pa 어떻게 살아야 하는 것인지 몰라요. da ye ka ba o mu di le ye te tinya ba awe ne wa ko ra pa ha plu kle 그래서 하나님을 만나지 못한 사람은 아무리 세상에서 많이 배운 사람도 방황한다라고 하는 겁니다. da beteli pala te ti tinya ke sa yo ba ne no awe ko o mu di le o mu ne no ka ha plu kle la 이 두려움과 이 방황과 두려움 속에 잡힌 삶을 da 살아갑니다. ha plu kle da o mu le ta pli ta phu pu lo 6절 말씀 가운데 보니까 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리라라고 da me 말씀하셨습니다. ke sa Yesu kra te wara no si ba ke si wara de ba ye da ye mi kle da ta me ta to ta mu lo de ba 하나님을 만나지 못한 사람은 아무리 세상 것을 많이 배웠어도 참 길을 알지를 못합니다. da buk te ma le pala lo pha ro ke sa yo ne no awe da te ti tinya ke kle mi kle to ba no khamya ne kle mi to no 어디가 길이냐? kle mi to te tinya ba khamya ne kle no kle o pele 이렇게 사는 것이 바른 길인가? da o mu jai ne me ta me ba kle la ba ke ta 아니면 저렇게 사는 것이 바른 길인가? me me wa ne o mu jai ne a khamya ne ba wa 어떤 것이 어떻게 사는 것이 바른 길일까? da yu ba ma di le no kle phle de bol he ba ne 참 길을 알지를 못합니다. da khamya ne te tinya kle no kle me to ba mo 참 길은 진리의 길, 생명의 길입니다. da me ke sa krit te wara le ne ta le kle me to ne me ta mu kle lo 그래서 세상에서 참 가장 중요한 것은 생명 살리는 일입니다. da ko ne le ha khoi ne ta le re do ne me da awe da ta ma mu ke ta o mu no khamya ne awe ne me ta o me ta re do lo 그래서 사람들이 살아가는 모습을 보면 사람을 살리는 삶을 살아가는 사람이 있고 사람을 죽이는 삶을 살아가는 사람들이 있어요. bel pe me kwa le pa o mu ama la khoi ne ta no ne na o mu le khamya ne ma mu pa ta mu de pa o ta no ne da o mu le ma si pa ta mu de pa o ro ka da 근데 사람들은 대부분 어떤 것이 살리는 길인지 어떤 것이 죽이는 길인지도 잘 모릅니다. da pa ama ne ta no ne me klep le kha le ama mu ba nyo klep le kha le ama si ba nyo ro ta na po ro o do du ro 내게 유익이 되어지면 내게 돈이 좀 생긴다라면 어떤 일이든지 대부분 서슴지 않고 그 일을 합니다. da ba ta no ne mi do ne ba chi ne ba la na mi chi mi do ne ba klo chi na kwa la klo chi me ro ta kwa be ka ma ta kwa ta mi ta ma khe na ma ba la
자기가 하는 그 일 때문에 많은 사람들이 죽어가는 것을 보면서도 깨닫지를 못해요. awe de ma ta pita ma ko le klo che ho ne awe pa si a ma ba sa ta na ki ro awe de na po wa na ta na po ne ka do ne ba chi ro ma lo 북한의 김정은 때문에 북한 2,500만 국민이 죽어가고 있습니다. da bu te ma le awe le bu te ma le north korea ta ka pa ne na ko le awe da kim jong ta ga ho ne pa si le ki ga lo ble ne 그런데 그 2,500만의 국민이 죽든 살든 거기에 상관하지 아니고 김정은은 그 2,500만 국민 때문에 자기는 호요식을 합니다. da bu te ma le na pa le aga pa ko te ma la ko kwe de chi ne pa ti po ko ho ko kwe de chi ble ne na ba o mu le awe ga ta pa su pa so 자기가 호요식하니까 2,500만 국민은 죽든가 말든가 상관하지 않고 자기는 그것을 누립니다. na beteli na pepe ne pa ga ki ko ki chi ble ne na ba o mu le awe da awe ta ga ta pita ma bu 자기 자신이 아주 악한 존재라는 것도 모르고서 그렇게 살아가요. da we o mu we na ano ga jar ta la we ma we ne no ko ne ba wa na we de sin nya wa 근데 옆에서 보는 사람들은 알죠. 참 나쁜 놈이다라고 하는 거. da ar ki ne pa te me le pa le khe me ge ti ko le khe pa ne te le pa we ne pa o ba so lo 우리 사회생활 속에서도 그런 삶을 살아가는 사람들이 많이 있습니다. awe ne si ko pa we le pa ta o mu bu ta ma da do pa di ne o si ko lo 저는 저는 이번 달에 그 마약 그 치유 본부 센터를 갔다 온 적이 있습니다. da te la nya ni ta le ba le khom ne pa le ka pa le khom lo thui lo ya le ka si ka so pa ne awe de pa ma bla center ne we le 현재 마약을 복용하고 있는 이런 사람들이 전 세계적으로 3억 명이라고 했어요. da te ma le pa o le khom ne se ka bo ka ne le ko ni khom pa le lo thui lo ya le ta mu ta bo 한 번 마약을 접하고 나면은 정상적인 삶을 살아갈 수가 없습니다. da tu me le lo thui ko le awe ta mu ta bo yo tho le ne ne o mu no ko o mu le pa te ma le se se ban o mu de la 그런데 이 마약은 점점 더 많이 이렇게 퍼지고 있습니다. te dila gira te nya ba ke ne ta la ke sik so ta mu ta bor khai ne awe le no mara le pa a ma lo 돈이 되기 때문이지요. khab le no ko ne ba da ni chi lo ma no ba da ni chi da ba ma lo 그 마약 때문에 다른 사람들은 죽어가는데 본인은 그 돈을 조금 얻기 위해서 그 마약 장사를 하는 거예요. da khab te ma le no ko da we de ta to ne ka ma ni o chi lo no khab le chi da we de cha we ra ke sik so ne ke sik so mu bor pa ne 얼마나 그게 악하고 나쁜 일인지를 잘 모르고서 그 일을 하는 겁니다. da pa a ma no ta we ne mi ta ma le ta ge ba pha do kha ro awe pa ma we do pa ha go do ko pa te nya ba 나에게 돈이 들어오니까 khab le awe da ye chi he nu lo ho ne 여러 사람들이 죽든가 말든가. da pa sia mu a 노름도 마찬가지입니다. da awe ne di ne lo 사실 술집도 비슷합니다. da lo so ta ri da awe si sa de pa ne 동성애가 마찬가지입니다. na awe ne di do lo da lo 이 동성애로 에이즈 한번 걸리면 평생 고생하다가 죽습니다. da ta we ne na mi tu le na mi awe lo thui lo ya lo ne ta na ta mu do so ne awe da na ha go na si de lo 그런데 이 동성애를 전 세계 나라들이 많이 여기에 동조하고 있어요. da te ma le na awe pa ha ko do be ne lo thui lo ya go le ta we 국회의원들이 그것을 오히려 지지하고 있어요. na te ma le awe ne amata a ma lo 정말로 나쁜 지도자들입니다. da te ma le khona de pa le awe de ma ra na ke ra le ta we de pa khone so o ama 정말로 망할 지도자들입니다. da we ne mi te la ga mi na mi khona de pa le ke ra ta ha go go kle lo na 모두가 다 이렇게 이 나쁜 것인 줄을 모두 다 어렴풋하게는 다 알아요. da te ma le na no pa se nya na le ke ra ta ko ra ke ba do wa se nya lo 그러나 자기에게 돈이 되니까 da ba sa ta na ke ra le we de go ne na khob le do ni ba chi khone 정치인들이 자기에게 표를 갖다 주니까 da khob le ba te ma le na pa ma thiru ko se pa ne na we de pa khu tha we de khone 그런 장사를 하고 그 짓을 하는 것입니다. da tar de pa ne ta ma ka bli bla de pa ne we de ma wa di ne 우리 노포신 학생 여러분, da we da no pol se cho ho 전도자 여러분,
đó là sao ta vậy ra tu bảo sao ta ta không sao phụ quả đấy 여러분은 카렌을 살리시는 여러분들 되시기 바랍니다. đó mà tu cái mê nó bảo lỡ mà mua kiểu ra bảo cái nhỏ 세계를 살리는 여러분들 되시기 cái 바랍니다. đấy mà tu cái mê bảo lỡ mà mua kiểu ra họ có đó bị 우리는 사람을 죽이는 일에 동조할 수가 없습니다. đó bực thế mà lỡ bởi vì mà ra ta mà lỡ mà mua mà tí bảo cái nhỏ được thế ba 우리는 힘이 부족하지만 사람 살리는 이 일에 우리는 헌신해야 할 đó bởi 것입니다. vì ba nó mi bảo cái gì ba sao này kia đó bởi cái ba mà ta mà lỡ cái đường mua ở vậy ra ở vậy bảo cái nhỏ đó nó 하나님을 만나지 못한 자, đó ta thì nhà đâu mà lô bác họ bảo lỡ mi thì thích nhà cái sao này 지금까지 하나님을 떠난 민족, 국가가 부패와 종말을 보지 못한 나라가 없습니다. đó bởi thế mà lỡ từ khi này nó ở vậy ra cái lừa lỡ lọp phá cái sao vậy nó thì comment này thì có lỡ lọp phá cái sao vậy này 모든 성인도 고난 속에서 생을 마쳤습니다. đó mà nó phải mà ôm mua vào ta có ta khe kla đó ta ôm mua phá có cái khe 현재도 하나님을 떠난 자들이 방황하고 있습니다. đó bởi thế nó bảo lọp phá cái sao vậy khi đó là này hấp proclaim mà lo 이스라엘의 역사가 그랬습니다. vậy này bảo Israel po ta sẽ thế số này mà meta vậy là mà ta đi là 이스라엘이 하나님을 떠날 때는 노예, 속국이 되었습니다. đó bởi thế mà là bảo Israel po không lo vậy thì lọp phá cái sao vậy con này nào vậy thì ba cái đó cứ nào bảo phò khá vậy thì nào bảo bơ chú vậy thì 그러나 이스라엘이 하나님을 경외할 때는 세계 패권 국가가 되었습니다. đó phê là cái sao vậy nào comment này cái sao vậy ở số cái vậy thì là cái đó ra cái thì có nào cái đó bảo được lừa phá đó được 대한민국의 역사는 하나님을 떠난 역사였습니다. đó lớn nhà này nào ở vậy ra thì có Korea này kia này mi ra mi qua là ta sẽ thế số này tu block ra bảo được tí nhà thu tí nhà rồi ô nó được không 그래서 세계에서 제일 가난했습니다. lỡ ta này khôi đó mi thì có là có nhau cái cha cái tơ là lỡ học quốc lên 이것을 한국의 초대 대통령이 깨달았어요. ở vậy này bởi thế mà lỡ thì có Korea nó có khu ta vậy này thì vậy đó tí nhà 하나님께로 돌아가자. đó bảo cái ba khác cái ta su cái sao ô nó 하나님이 도와주셔야 된다. đó cái sao cái ba mà cho bảo 그것이 초대 대통령의 기도 제목이었습니다. đó vậy này mi ra nó có khu số cái tơ cái vậy ba vậy có nhau ta thứ cái pala 기독교 2000년 역사에 최고로 하나님께로 많은 사람들이 돌아갔습니다. đó thế mà 돌아왔습니다. lỡ vậy không lỡ ta vậy này không lỡ có khu cái ta thứ cái pa có khu cái ta có nhau này ta thi tí nhà cái ta vậy này bảo mà có nhau khác cái ta su cái 하나님께서 한국을 이렇게 세워주셨어요. đó cái sao này nó bởi thế mà ít có thể thì có Korea đó thì có vừa ba 하나님을 떠나면 멸망당합니다. đó không ta cái vậy con này bởi mi lo pa đó bởi cái sao này nó vậy bởi cái đó ta 하고 là cái đó 하나님을 만나야만 하나님의 축복을 누릴 수가 đó 있습니다. thế là bởi mi thì cái sao thì tí nhà cái sao mà bởi cái ta khu ba là cái sao ta số số vào nó 실패의 원인, nó vậy đó ta lo khi khó thì nó ta 실패의 원인은 하나님을 떠났기 때문입니다. cái không nhau ta lo khi khó thì nữa này không lỡ vậy đó tớ này không lỡ ta lo pa rồi nó tớ muốn gì 하나님을 떠나면 아무리 잘난 사람도 실패하게 되어 있습니다. đó bởi thế mà lỡ bởi mi lo pa rồi cái sao này bởi mà bây giờ mà này bởi cái lo không nhau này bởi cái lo khi lo ta bị ta mà này 아무리 돈 많은 부자도 하나님을 떠나면 결국은 실패하게 됐습니다. vậy này bởi quá bởi cái chỉ lô nó sao cái to ô vậy lỡ bởi cái lo khi lo 아무리 많이 배운 사람도 하나님을 떠나면 실패하게 되어 있습니다. đó bởi lỡ mà lô ba ta nó mà lô mà đồ ba ta nó to thọ quá phải cái mi nó từ mình lo pa rồi cái sao này nó mi tao mua lo khi lo 하나님을 떠난 자의 결과 nó không nhận này bởi lỡ lo pa rồi cái sao tao mua sơn nó lo pa rồi cái sao tao mua sơn này 왜 하나님을 떠나면 실패할까요? đó ba mình khô lỡ bởi thế mà lỡ lo pa rồi cái sao này vậy tao mua cái đó tao lo khi lẽ 하나님을 떠난 자의 배후에는 원수마귀 사단이 장악하고 있습니다. bởi thế mà lỡ nó không lỡ mua cỏ li nó dù ha sao đâu khỏi lui xí lui này không lỡ
awede mawara mukoli ta pitama kon 예수님께서 복음 깨닫지 못하는 유대인들을 향하여서 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니라고 했어요. da kasai su krino ka sarawe na weteva pa pariser pane awede ma mukoli ta ma awede tinya lo da ba ro khora ka sakrite su pa mukoli ta ma lo no 하나님을 떠는 자는 원수 마귀 사단에게 사로잡힌 자입니다. awe pala lo phara ka sai ata o musane bata phokha la mukoli la na bata soka khawane na mukoli soka na 원수 마귀 사단에 잡히면은 결국은 실패할 수밖에 없습니다. akone awe pala bata soka khablo la mukoli ne na le khikitane asane na khamane asane ka kerata lo khilo 사탄은 축복을 모르는 자입니다. da bakte mala tala mukoli ne awe de tinya ora ta sogi ba na para sogi ba 사단에게는 사랑이 없습니다. da tala mukoli ne ta ero ba khamya eta no no ba 사탄에게는 긍휼함이 없습니다. da bakte mala tala mukoli ne na khamya ne awe thiwera ta luta buiro 사단에게는 은혜가 없습니다. da tala mukoli pune na ta bluta poro ba na 사단에게는 축복이 없습니다. da ane ne mukoli pune ta sogiro ba 그래서 사단은 아무리 사단을 숭배해도 은혜, 긍휼, 사랑, 축복을 줄 수가 없습니다. da betele kwabe kamene tala mukoli ne ta mukoli ba yora pa o nor mi la pune bakara ta soge bakara ta bluta po na ta luta pu o nor mi ba 사단의 정체입니다. awe ne awe mi pala awe thodara ba 사단은 대적자입니다. na awe da academy ne na tala mukoli ne me pala a thodara lo na 서로 대적하게 하는 것이죠. na awe ne awe thobone a kamene he tara do pa he lip so wa na 엄마와 아빠가 싸우게 만들어요. da kamene awe he mawadi da pa ka ilo so kilo pata lo apa lo bhi bo ko mo par pa ne 자녀들 간에 서로 싸우게 만들어요. da wa mawadi da kamene pho li pha ki ilo da 집안 식구들끼리 서로 싸워요. da awe mawadi da na kamene hi pho ko ke de ke ilo so kilo da 같은 나라에서 서로 싸워요. da le te thikor be pura ke ne awe mawadi da pa ke ilo da na 사탄은 대적자입니다. awe ne me par ga le he du ro ta te phai 사단은 회방자라 그랬어요. na awe da tala mukoli ne awe mi se ko lo pa le awe kamene ma tro to para lo na 상대방이 잘 뛰는 것을 볼 줄을 몰라요. na kamene bo ba ge ba ne awe te ba 어떻게 하든지 상대방을 회방으로 씁니다. da we ba ma ji le na ba te ma di da ka ha flow kle ne na kamene ta di da ba ba ma tu ple la ki we 상대방을 항상 저 가짜다라고 말을 합니다. tala awe ne ma we ne na tala we ma we ne ta wen la we te nya we le na mukoli ne 사단은 이간자라고 있습니다. awe mi se ko ra na pa le kamene akewe se ko pa le ama ma du da ro ba na ba ko bo 사랑 많은 부부간에 서로 금이 가게 만드는 것이 사단의 역사예요. ake tala mukoli ne ta pita ma ne mi da phai la na a kwe ni pa ka nya bo 화목한 가정을 파괴시키도록 금이 가게 만드는 것이 사단의 역사예요. na awe ne awe ta ma ne ta ma ne mi ta le di da le so ite ba la ta ma ne agama ti da la 이렇게 사단은 절대로 우리 사람에게 복을 주는 존재가 아닙니다. na ba te ma la na mukoli ne pa mi pa ba ti nya ta pita ma to phai na 그리고 사단은 거짓말장이라고 했어요. na le ki kita na academy no ne ba ba ti nya se ko awe mi wa da pa li ta lo da na awe mi pa li ta lo da la awe ne le academy ne 말을 할 때마다 늘 항상 거짓말만 합니다. na ta la we te mi la ne na awe li o lo da lo na 그래서 하나님을 만나지 못하면 실패할 수밖에 없습니다. da awe ne khamya ne awe pa mi te to ne pa le mi te thi do ka se yo ne le ta we ne khon ne ta lo khi 사단에게 사로잡힐 수밖에 없어요. khamya ne awe ne
bagi malah pamila milo olah kita wae punya kalau kita pakai telo no mukali 결국 사단이 주는 것은 저주와 재앙뿐입니다. talo kita ni talo mukali hesone pane mi orang ni le mi orang taso taso do tahago hago taso 마지막은 멸망이지요. tahago do leki kita ni akamna leki kita ni mi orang awe tasi ni lo no tasi 하나님 떠난 자의 삶입니다. awe talo pa kanyo pa ko po lo pharo ko sai wa tao mu no pa lo pharo ya tao mu 하나님을 떠난 자의 삶은 죄악의 죄인의 삶을 살아가요. na bute mala ako ne pala o mu lo pharo ko sai wa na ko tao mu ne ko ne o mu le awe da ta de ba bu no o mu le ta de ba bu 진노 아래의 삶을 살아갑니다. na bute mala awe ne o mu le ta de ba do ta de sing nya ko sai wa bu lo no 하나님을 떠난 자의 삶, 바른 삶을 살 수가 없어요. 항상 죄의 삶을 하는 것마다 죄의 삶을 살아가요. ake bute mala ku mo no ta de ba ku no ko ne tho bu ne awe ko ole ta we phola no ta ta de ba phola 본인은 바른 삶을 살아가겠다라고 하는데 그런데 그 삶이 죄인의 삶이에요. da bute mala awe chomo dala o muda we ne bali nam kya re ne mera ta de ba ku lo no ma ta de ba ta lo 내 마음대로 되어지는 삶이 아니라 사단에게 잡힌 삶을 살아가는 것입니다. da bute mala tablo ko ne no ma ta la atba da ma ba ba sa ta na ki ra khoblo la mu ko li so kha ra mu ko li ma la we ma we lo 사단에게 잡혀 있기 때문에 본인은 바른 삶을 살고 싶어도 그렇게 살 수가 없어요. da khoblo la mu ko li so kha ko ne no ko ba da o mu aba ka ta na ki o mu de ba khoblo la lo thi ke ro ki la ku no 하나님을 떠난 자의 육신입니다. da awe da pala lo pha da ko sa yo anok ko no bakte mala anok ko no 여러 가지 많은 불치병 속에서 살아갑니다. ke anok ko ne obala no awe da ta sa la pa ma bla ni no ta sa bakte la la ta sa lo no ta sa lo pa ma bla ni 귀신에게 붙잡힌 삶을 살아가요. no kamane kwasamero ta wita gla do no ta wita gla 필경은 멸망의 길을 살아갑니다. ko kamane omu ta omu la no awera kero ta hagu hagu no 하나님을 떠난 자, no wene pala lo 영적으로 육신적으로 no pala lo pharo ko sewane no sami ge no khome ge 그리고 심적으로 육신적으로 awera bakte mala awe sami ge no khome ge 이런 멸망의 삶을 실패의 삶을 살아갈 수밖에 없습니다. do omu la ta hagu hagu pulo no 여러분들은 전도자들입니다. no talo awe batenya ne dumi ora paso ta da khu so lo 하나님 현장 보는 눈을 열어주시옵소서. da ka se ya no mo ba ka pe me ko ora da la thi da da khu so plor phai ki 우리가 전도의 현장에서 착각하는 일들이 많습니다. da la ta da khu so plor bu ne no awe ne ta la ba ka ba ma ne o de ama 몸이 튼튼해 보이는 사람을 만나면 부러움이 가게 되어져요. da u te ma la ba pa la ba thi awe de no ko ba ko ba ke de pha ne ba ka ba ka ma ne don awe de ka ba don ne ba ta khu ta bo 돈이 많은 사람을 바라보면 은근히 부러움이 가게 되어져요. da la ta da khu so plor bu ne to plor kho da ba me thi pa la chi ane di ba awe ba mes ka ma ba lo mes ka ma 많이 배운 이 성공한 사람들을 바라보게 되면 세상적으로 성공한 사람들을 바라보게 되면 이상하게 우리는 그만 이 주눅이 드는 경우가 da to 있습니다. plor kho da ba me thi ba pa la ka ma plor cho plor kho na plor te plor to de pa da ba thi la ba ta chi 그러나 여러분 속지 마시기 바랍니다. basa ta na ki ra mo tu ta de kwenin ta la ta de pa ne de 저들은 겉으로는 건강해 보이고 부족한 것이 없어 보이지만 저들의 마음은 아주 심한 갈등, 방황을 하고 있습니다. da bu te ma la
awe permitila pakai pemeklir tila awe dine omu chanana basatana kira awe de la tu kita lene ta kora ke ba awe de ta ba ta na ta pho ba awe de benar pa ba 어떤 길이 올바른 길인지를 알지 못하고 살아가는 사람들이에요. da bukte mala awe de amane bukte mala me kbao mu kle ba ka ter dilene ta senya ma o ama 그리고 결국은 실패할 수밖에 없고 지옥 갈 수밖에 없는 da 사람들입니다. ko ne da le kita ne na ka ba le su le ra na awe ne awe khamya ka ba kwa sama ta sinyo ne ta senya ba pu la 아무리 세상에서 성공해서 해보여도 여러분들은 그 사람들을 불쌍한 마음으로 복음을 전할 수 있어야 합니다. da bukte mala ba ba me par de pa la kwa ba ka ti awe de ba kwa ba ti la da la pa ga ba me po ro sa la ba te we de ta sa khu so la 세상에서 아무리 성공했었어도 지옥 가면 그는 실패자입니다. da bukte mala la ko ne na ba me o mu thele ne ba me le la ra pu ne na ba ta mu ka lo khi lo 우리가 아무리 가진 것이 없어 보여도 우리가 천국 가는 우리는 승리자입니다. da kwa ba la ba ha ko ne na bukte mala ta mi to o do ba la ba la mu ba sa na ki do na me o do ta si sa la tu la ta da me ki ba la mu ko ne ta wen me ta man ne lo 하나님을 떠난 자의 영혼, da pa la lo pha ro ka sai ba no sa khamen ne asa no no sa 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이다라고 했습니다. pa na no chomo la ti mi ti ne wili na 죽음 뒤에는 반드시 심판이 있다라고 이렇게 말씀을 하셨어요. awe pa la pa ti wi ne ba ka kwa sa me no ta si nyo lo li so ite ba 심판받고 난 후에는 영원한 지옥에 가게 돼 있습니다. na ba ta ma la ba kwa sa me ta si nyo wi lo ne da ba ka le su khamen ne la ra ta pho na 성경에는 세상에서 성공한 부자와 세상에서 실패한 나사로가 나옵니다. na ba ka la li so si pu ne pa pho pho da ga na do pa tu ba to le ta mu o phla la ba pwe le ha ko ne 부자는 세상에서 성공했기 때문에 부자로 살았어요. na khamyo la awe ke ba tu ba to ko ra awe o mu di ba tu ba to 거지는 세상에서 실패했기 때문에 거지로 살았어요. la khabla pa me la pa pho pho ya pho ga re da o mu di da ra pa khyo da pho la na 그러나 그것은 세상 사람들이 보는 견해입니다. awe ne pa da pa thi pa to thin la pa da ha ko bo pa 하나님은 그렇게 보지 않았습니다. ba sa da na ke ro ka sai wa ni na ta thi da di da ba thi ba 사람은 반드시 죽는다라고 했어요. na ka sai wa te pa ko wa ne na ka ba thi lo 거지가 죽어서 천국에 갔다라고 했습니다. na ba thi ba ba na ba te nya ba le na ba tu ba to pa pho pho ya pho la ga ne we thi ne we ki 부자는 죽어서 지옥에 갔다라고 했어요. me la pa tu ba to ga ne ya de we thi ne ki kwa sa ma la la ra ta si nyo 예수님의 강조는 바로 이 천국과 지옥입니다. da ba te ma le na awe pa le ami thoda ka sai su khri ne na ka le su na ta si nyo la ra ta si nyo da pa ka ta 세상에서 실패한 것처럼 보였지만 이 거지는 구원받고 아브라함의 품 안에서 아브라함의 품 안에서 하나님의 축복을 누렸다라고 했습니다. da ba te ma le pa pho pho ya pho ga ne ta mi to ro na mi ba sa da na ki da we do ne ba ta ki kho ki da le ti wi lo ki da we ki o ba ro na khamya le sa abraha asu de to phalan 부자는 세상에서 성공한처럼 보였는데 죽고 났더니 그는 지옥에서 너무나 고통 중에 있었다라고 했습니다. da me le pa thu pa to ga ro pa thi le ta mu ne khamya le le ba pwe le ba sa da na ki da awe ti wi lo ki ne kwa sa ma le ra ta pho 하나님이 보는 그 견해는 천국과 지옥입니다. da ba te ma le na ka sai wa thi ba na le thi wa da le ra ta da khamya mu kho do le ra 누가 성공자고 누가 실패자일까요? da pa me te ga le na me pa le aman ta no na me te ga le me pa le lo khi 하나님을 떠난 영혼 반드시 죽음이 있고 심판이 있고 지옥이 있습니다. da pa le lo pha ra ka sai wa ne na awe asa ne de ba te ma le kwa sa me ra ta si nyo da ka le ra da mu kho o we lo no 하나님을 떠난 자의 후손입니다. ke pa le lo pha ra ka sai wa akhli ta no awe pa le lo pha ra ka sai wa akhli ta no 출애굽기 20장 말씀 가운데 보시면 하나님을 떠난 우상 숭배자들은 그 후손 3, 4대가 계속해서 망할 것이라고 했어요. khamya ne awe pa le lo pha ra ka sai wa no awe ne ka kwa sa me ra ta ko ra ke tu da le awe ra no le pho so li so lo no
제사를 지내는 이 우상 숭배는 귀신을 섬기는 것이다라고 했습니다. nó bật tên mà lỡ à về bỏ lỡ à về na ta vi ta cái là và thế phải này nó bỏ cỏ ra lỡ bỏ lỡ không này ta có ta phò này nó 그러나 하나님을 섬기는 자들에게는 후대가 천대까지 복이 있을 것이다라고 하셨어요. đó bật tên mà lỡ bỏ lỡ à na cái say vào nó về này à sợ tới này là ô đồ ta số vào đó 하나님을 떠난 자는 그 후손들도 되는 것 같지만 결국은 망한다라고 하는 것입니다. đó bật tên mà bỏ lỡ lọ phà cái say vào này nó sợ tới ra này clear ta ra này không này à sợ tới clear ta có ba kilo nó 그러나 믿음의 후손들에게는 하나님께서 천대까지 약속을 하셨어요. không này bỏ lỡ su nara nó sợ tới có ba số kilo nó 유일한 해결책입니다. đó clay nó clay lỡ à gửi cái tờ nó không này ta chỉ sợ clay nó 사도행전 4장 12절 말씀 가운데 보시면 다른 이로서는 구원받을 수가 없다라고 ta 말씀하셨어요. chỉ sợ clay không này à gửi cái tờ nó à vậy mấy qua lỡ à gửi cái tờ mấy qua cái lỡ mà ta sa đô lui sa bồ chỉ khi này tao ra nó clay garo ba mi garo ba 천하 인간에게 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 했습니다. là mi garo nó plo là mu ko apola ha ko pa ko lỡ cái khó cái bà này 세상에 어떤 이름으로도 구원받을 자가 없습니다. là bực tên mà lỡ à vậy bà cái hiệp bà tao cái khó cái lỡ khôi này tao nó ra cả không này 예수님의 이름의 뜻은 구원이라는 뜻입니다. nó thế cái xây su creamy nó à bà cái đồ này bà không này ta cái khó cái ta bùi cái nó thế à cái xây su creamy nó 자기 백성을 저의 죄에서 구원할 자라라고 하셨어요. nó vậy này bà cái tên mà lỡ bà lỡ à cái đồ này bà ta cái khó cái này vậy bà có ra lỡ bà lỡ đồ này bà ta cái khó cái nó 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. à vậy cái xác cái tao ra nó chỉ mi clay ta mi ta to ta mu mi đó mi bà ra đó bà ra bà su bao nó ra bà nó 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. cái này lý do gì tao sẽ có nó cái xác cái tao sẽ có bởi cái mà do ai học cô bố từ là cái phô khảo thế ra khó đi đâu cái bà lỡ suy kinh nào kiểu đó là này từ đó rồi đó cái này bà ta mu thôi đó 예수 그리스도만이 우리의 구원의 구원주이십니다. cái này thế bà cái say su kri này nó à vậy cái mi cái clay lỡ cái đồ thi cái bà đó cái say quá đó clay lỡ bà cái đồ này cái do tao cái khó cái này nó 예수님은 하나님 만나는 길 되신 참 선지자십니다. đó cái này lý do gì ta cái là bà mà lo được nhảy này bà cái say su kri mi clay lỡ nó mi và ra we lỡ cái đồ thi cái bà đó cái say quá này nó bà cái say su kri mi we 다른 길은 없습니다. cái clay garo bà nó 예수님만이 우리의 모든 죄를 용서해 주신 참 제사장 되신 분이십니다. comment này thế cái say su kri nó mi và ra comment này quả lư ta đô nó lỡ à vậy lư ra ta để bảo 예수님만이 원수마귀 사단을 멸하신 참 왕이 되신 분이십니다. thế cái say su kri này bậc ta mà lỡ à vậy ra cái hem mà hago cái mu có li nó vậy là mi so pa lo 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 되신 그분만이 바로 그리스도십니다. à bậc ta mà lỡ vậy mi we vậy mi pa lư ta đô vậy mi so pa tao thế pa vậy là mi ra cái say su kri nó 그리스도는 우리의 인생의 모든 문제를 해결하신 유일한 이름입니다. à vậy này mi ra bậc ta mà lỡ à vậy mi ra clay lo cho clay cái tờ bồ lỡ bậc gọi này nó 예수는 그리스도. vậy này không nhận lỡ cái mình này ra mi mu có vậy ra mi ra bậc say su kri là hem mà bác sĩ ta có cái khéo nó 그리스도는 모든 문제 해결자. đó cái xác kri này mi ra bỏ lỡ bác sĩ ta có cái khéo nó 오직 예수, thế cái say su kri 오직 그리스도, thế cái xác kri 오직 세계복음화. thế ta số ta không có lo có đó bị 세계복음화는 생명 살리는 일입니다. đó ta số ta không có này mi ra ta mà mu cái ta mu phải lỡ thi tế nhà cái vào đó 유일한 해결 방법 예수님의 영접입니다. đó bởi thế mà lỡ à vậy ra lỡ khó này rồi này à vậy ra lỡ lỡ bởi cái thu plei đó cái này nó
ကဲလဘသူပလရကနေမေတာတူလောအလောကဆိုင်စုခရင်နော် 요한복음 1장 12절. ယူဟာဆဒိုအဝရာယူဟာဆဒိုတာချီခီ 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 ဒါပါလတူလောအော်ဒါပါလနာနေကဟေနာမီကနာဆိုင်စုခရင်ဒိုနေဘတာခေါ်ရရလကဲရောရဖောလော 예수님을 우리 입으로 시인하면 구원을 받습니다. ဒါပမီနာကဆိုင်စုခရဒကဲရောကလဘကစားရဘကဒိုနေဘတာကေခေါကီလော 예수님을 우리 마음속에 믿으면 영생을 얻습니다. ဒါပမီနာဆိုင်စုခရလပသကီပုန်ဘကဒိုနေဘတာမူလော 예수님을 진심으로 우리 마음속에 영접하면 하나님의 자녀가 되어지는 것입니다. ဒါလပတာပုန်ပမီတူလောခမန်လသုဒဖလတာဒဖလတော့ပကဒိုနေဘကဆိုင်ဝတာကေခေါကီလော 예수님께 우리 마음의 문을 활짝 오픈하면 예수님께서 오셔서 우리 안에서 잔치하시겠다라고 ဒါ 하셨습니다. ပမီအော်ရနာမီအော်ရပသလကဆိုင်စုခရကောနေခမန်နေအဝဲကဟဲနူလောတော့အခတော့ကဟဲနူလောတော့အော်ရတော့ပါနော် 시인, 믿음, 영접, 오픈 비슷비슷한 말들입니다. ဒါဘုတဲမလာဒုကေရောကစားခရလပကစားနော်အော်လောလပသနာဒါခမန်နေအော်ရပသတာဝဲနေတာတိတဖိုင်နေမေကလေလပကဒိုနေတောက်ကေခေါကီတမီခေါလော 그냥 의미적으로 더 깊어질 수가 있어요. ဒါခမရယူရောအိုမ 시인보다는 믿음, ဒါနာနော်သူခမန်ဒုကေရောလပကစား 믿음보다는 영접, နော်ခမန်နေနာဒါတူလောလပသဘူး 영접보다는 오픈. ဒါတူလောလပသဘူးဒါအော်ရပသ 그때 함께 먹고 마시는 잔치가 이루어진다라고 အဝဲ 했습니다. တဲဝဲလဖဲနေတာတာကေဟဲနူလောအော်ရကောရတာသူလော 우리 다 같이 예수님을 영접 기도하도록 ဒါ 하겠습니다. ဘကဘာတကပါနာတူလောအလောကဆိုင်စုခရတာတကပါ 따라서 하시기 바랍니다. မပါခီ 살아계신 하나님 아버지, ပါကဆေယော 나는 죄인입니다. ယမေပါတတ်ဘာဖောလော 마귀에게 속아서 나- 하나님을 떠나 살았습니다. ယဘာတာကွနေလမှုကလီရောလောဖာရကဆေယောလော 여러 가지 문제로 불행하게 살아왔습니다. ဒါယောမူတေလတာကောတာကေအာမဘူးလော 그러나 지금 이 시간 ဒါဘာသတနကေစကတော့ခေ 나의 마음의 문을 활짝 엽니다. ဒါအော်ရယသန်လော 예수님께서 나를 대신하여 십자가에 죽으시고 ဒါဆေစုခရတူတီတာလောယောလတေဖလတ်ဆုညာလော 3일 만에 부활하신 그리스도이심을 믿습니다. ယနာလအဝဲကစတသမူရကေလသီတသောဝီလောခိနေလော 마귀의 머리를 박살내시고 ဒါမန်မူကလီ 나의 모든 죄를 용서하시고 ဒါပရာဂူယတတဘာခေလာ 하나님 만나는 길을 여신 예수 그리스도를ဒါကလဲလအော်တကေကလဲလယတိကိတင်ညာကဆိုင်ပါ 나의 마음속에 참 주인으로 영접합니다. ဒါယတူလောနာလကေရယကဆာလေတာပုန်လော 지금 이 시간 성령으로 내 안에 오셔서 ဒါစကတော့ခေနေပလန်တာဆိုစီဟန်လေပူ 저를 하나님 자녀 삼아 주시고 ဒါမနကဒီကေရလနဖိုကေ 영원토록 참 행복을 누리며 살게 해 주세요. ဒါမနကဟေဘယာတသခုလောဆိုလောထော်ကေ 진리의 성령께서 ဒါကဆိုင်ဝါတာဆိုစီတကုတီ 저를 하나님의 자녀 삼아 주신 줄 믿고 ဒါနာလကဆိုင်ဝါကယမေကဆိုင်ဝါဖောလော 감사드리며 ဒါစီဘလနာလော 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. ကရစီဘလနာ텔ကစာခရမလောယော 아멘. 아멘. 5분간 휴식하도록 하겠습니다. နာဘကောဘွေယမနေ